Okay, good day everyone. So this is the continuation of last discussion about the part 1 of forensic ballistic. So we are now on the gun barrel. So ano ba yung gun barrel? So ito yung purma ng gun barrel. Okay. So the gun barrel, dyan dadaan yung bala. Okay. So it is the tube, usually metal, through which a controlled explosion or rapid expansion of gases are released in order to propel a projectile out of the end of the high velocity. So meaning, so dyan dadaan yung bala. Okay. So next. Okay, stages in manufactures of the barrel. So ito yung paano gagawin yung barrel. Una, magkakaroon ng drilling. Pangalawa, rimming. Pangatlo, rifling. And the last is lapping. So ano yung drilling? So drilling meaning to say making a hole of a uniform diameter. So bangagan yung tubo para buhaton siyang barrel. So next, we have also the rimming. So ang rimming, this after sa pag-drill is kwaon tong mga scars and scratches are removed. Okay. Next ana is rifling. So making helical grooves. So katunang magbuhat og rifling nga magtuyok. That is the kanang cause why the bullet is turning right or left or spinning. We have also the lapping. So lapping is removing of large imperfection on the side of the surface of the barrel. So this is the last stages, the lapping. Pasmuta na siya para perfect yun ang pagbuhat sa rifling inside the gun barrel. Okay, now we'll proceed to the ammunition. The meaning of ammunition. So according to R 18591, refers to a complete unfixed unit consisting of a bullet, gunpowder, cartridge case, and a primer or loaded shell for the use of any part. In technical definition naman po kay refers to a group of cartridges or a single unit of a round of unfired cartridge consisting bullet, cartridge case, gunpowder, and primer. So this is what we call the ammunition. So when we say ammunition, that is composed of the bullet, the empty shell, the primer, and the gunpowder inside there is a shell. Okay. Next. So this is the example of ammunition. See the bullet, the cartridge case, the gunpowder, and the primer. Cartridge. So cartridge is a complete unfired unit consisting of bullet, primer, cartridge case, and gunpowder. So the same rin na sila sa ammunition. So cartridge is gikan na sa Latin word na charta means paper, and French word also cartucci means rolled paper. So diha gikan ang word nga cartridge. So this is also a cartridge. So types of cartridge. So we have three types of cartridge. We have the pinfire, the rimfire, and the centerfire. So pinfire is the pin extend radically through the head of the cartridge case into the primer. So the rimfire, so ako lang ipakita sa inyo ang picture sa example sa pinfire o rimfire and saka centerfire. So meaning to say dire na siya katong ahay pambutang tong primer. So we have, okay, this is the centerfire. So centerfire meaning to say iyang primer is naa dire sa centerfire cartridge. So this is the example of centerfire cartridge. So kung inyong mabantayan, ang iyahang primer is naa sa center kani. Kana nasa center. Okay. Next is the rimfire. So ang rimfire, iyang priming mixture is naa siya sa rem. Tanawan ninyo. Okay, rimfire. Nasa sa base. Okay, muna siya ang rimfire. Okay, nara ang rim kani. Diha igon para mubuto ang bala, ang ammunition. Diha para mulugsot ang bala niya. Then we have also the pinfire. So ang pinfire is iyang primer is naa diri sa the pinfire. So dusduko na siya, usa pa siya mo buto.
Okay, next, we have the types of centerfire cartridge. So, natay tulo ka klaseng centerfire cartridge. We have the rim type, semi-rim type, and saka rimless. Okay, ang rim type, the rim of the cartridge case is greater than the diameter of the body of the cartridge case. Example, caliber 38 and caliber 22. So, ang iyahang body sa bala is sa cartridge is gamay kaysa sa rim. So napakita na ako yung example ani niya. Aman to. Wait sa. Wala na appeal diri. Okay, so yung rim nga kinds of kanang centerfire cartridge is tan-awa ninyo. Ang iyahang body is gamay kaysa sa rim. So this is the rim kani kana. Munay rim. So ang rim is dako kaysa body. Diri sa semi-rim, ang body is medyo slightly gamay kumpara sa rim. So dako gamay ang rim. Okay? Pero diri sa rimless niya is equal ang iyang size sa body o kaning sa rim niya. Kani mo ni rim. Okay. So actually ang rim guys, mo ni siya birahon sa extractor nga mechanism sa firearms para dili siya para ang bala, ang empty shell dili mo uban sa bala, inig travel sa bala. Okay, mulot say i-eject siya dito sa chamber sa firearms. Okay. So next is we have general types of ammunition. So naatay gitawag nga pick or model, dummy model. So general types ammunition niya. So dummy model or pick. So both sabot ani niya a type of ammunition which merely resemble the genuine one. So mura siya tinuod pero piki siya di ay nga ammunition. Naputay gitawag og kanang drill ammunition. So drill ammunition is a type of ammunition that is completely inert and without explosive. So mo ni ginagamit sa mga salida nga mga ammunition, buto ba? So drill ammunition na siya. Then we have also the blank ammunition. So ang hitabuan is no bullet, walay bullet siya kumpat naa say contain gunpowder that produce loud noise. So amo na ning gisulayan sa laboratory nga ang walay bullet but gipaska na mo ang kanang cartridge case o stick glue din amo gipabuto sa firearms. So nimbuto siya pero wala siya bullet. Then we have also the live ammunition. So kaninon complete unit of unfired ammunition. So may live, so kompleto na ay bullet, gunpowder, cartridge case at saka yung primer. So next is we have so proceed tayo sa bullet. So unsa ning bullet? So bullet is a part of the ammunition, a generic term used when referring to any metallic and non-metallic. So metal or non-metallic ball that is propelled from firearms. We see propelled that is gipalupad pinagi sa firearms, the bullet. So that's why sayop kita moingon tag bullet ng bala. So ang bullet ra ang gi-refer sa bullet diya is kanilang. This is the bullet. Kani mo bullet. The whole is what called ammunition or the cartridge. Okay, aha ni gikan word nga bullet. So ang bullet is gikan isa sa French word na boulette which means small ball. Okay. So next, general types of bullet. So natay duha ka class general types of bullet, lead type o jacketed type. When we say lead type, so a type of bullet that is basically composed of lead metal. So dito makita ang lead. So usually color gray na siya. Okay, this is the lead type. Then we have also the jacketed type. When we say jacketed type, a bullet consisting of the regular lead core coated with copper alloy. Coated, mura siya gipintalan og copper. So this is jacketed. Pero imo nang kiskisan, actually muguwa ang pagka lead type ana niya. Giputos lang na siya og kanang copper. So that is jacketed type. So next is types of bullet, maximum effects on their target. So we have there are 5. Okay, una natin si ball type.
So intended for anti-personnel and general use. So ano yung makita natin na bullet nga common, so that is what we call ball type. So yung armor piercing, a type of military bullet designed to penetrate light steel armor. So yung armor piercing, so usually aning mga firearms or nga mga firearms kanang naasa sa mga sakyanan, kanang mga tangkidigira, kanang naa sa mga helicopter, mga chopper, kana ba nga mga firearms mo na yung mga armor piercing bullet. Iginamitan siya og mga sakyanan nga paghandle ana nga mga bala ang mga firearms. Okay? Then we have also the explosive bullet, small bullet containing charge of explosive that detonates on impact. So example ni mga hand grenade kanang sa M203. So yan mga example sa explosive bullet. Next we have the incendiary bullet. When we say in the incendiary bullet, a military bullet that is caused to fire in target. Meaning to say, mubuto lang ni siya if maigo ang target. May example na is mga missiles, kaya na niya, di na siya mubuto basta dili makahit og target. And also the RPG nga mga bullet, nga na, muna mga incendiary bullet. Next, we have the tracer bullet. So tracer bullet is military bullet capable of leaving visible marks or trace while in flight. So makita mo ani kanang sa mga barko bitaw nga sample pabuto na nila, then mo emit siya og light nga pula. So meaning to say there's something happen ana nga kanang location. So para lugar ti mailhan bang nahitabo ana nila, so magpa-trace siya, that's why gitawag siya tracer bullet. Okay, mura siya fireworks kumbaga. Next, so this is the example of kani siya nga nasa right side mo ni siya ang tracer bullet. Then kaning color blue mostly mga incendiary bullet. So napay mas dagko anang mga bullet. Miscellaneous types of bullets, so natay gitawag og baton round, a rubber bullet developed by Hong Kong police and was made of wood. So dili ni siya makapenetrate but wala ni siya example ni makahubag-ubag, kakontusyon ang maiguan ni. So rubber bullet, mo ni sagamo po ni ginagamit sa Indonesia nga if naaslay kanon dito kanang mag-death penalty sila dito. So they are using kaning gitawag baton round. So sa pulo ka M16 isa ray real bullet ana, the rest ana is baton bullet. So di siya makapenetrate. So inigbuto inigdungan ana nila, isa ra ka real bullet ang mo igo dito sa firing squad mangguna agod basta na edit penalty sila ha. Firing squad. So sa pulo ka M16 isa ray real bullet diha. So ang 9 ana is baton bullet ang ginagamit ana nila. So we have also the discarding sabot, the type bullet designed for greater velocity. Then we have also dum-dum bullet. So kaning dum-dum bullet is a type of bullet that was designed in India. Okay? So this is also known as expanding bullet by impact. So mubuka ni siya inig-abot sa target. So this is expanding bullet. So maigo ta ni kuan gyud. Gid malang-alang. Okay, we have also the frangible ball type, a type bullet designed for training purposes, especially for aerial target. So marks found on fired bullet. Okay, mao ni siya. Okay. So sa kuan man gud sa examination of kanang firearms identification, we can identify the what types of firearms by means of the bullet. Okay? And we can also identify whether that bullet is coming from a firearms that is left on the crime scene by having the bullet recovery box. Okay, pabuto na dito sa bullet recovery box. Kuhaon tong bullet sa bullet recovery box, gitawa siya test bullet or standard bullet. Then i-compare na siya dito sa evidence bullet nga nakuha sa crime scene. So every bullet na ana siya markings nga mahitabo. Okay. The first marking nga makita nato sa fired bullet is kaning landmarks o groove marks. Kaning landmark is the depressed portion in cylindrical surface of the bullet.
Yung ganing groove mark is elevation in cylindrical surface of the bullet. So ang bullet man gud is naa siya makita nga marka. Okay, example is this one. So naani siya marka na kuan. Pag lusot ani niya dito sa kanang rifling, so mo marka diha ang land and groove nga marking. So kani siya nga marking is gitawag ni siya land. Kaning portion nga murag wala na markingan, this is groove. So hinungdan na because of the rifling. Okay. So we have muna siya land, depressed portion kaning nasa left side, then ang bali kanang nasa kaning sa right side land. Ang groove ana niya is kanang wala siya na markingan. Okay, then we have also the skid mark. Skid mark is created due to its forward movement from the chamber. Okay, so inig-reload ana sa bala, automatically magka skid mark na siya. Okay? Kay moadto man na sa chamber. We have also the stripping marks caused by the loose fit of the barrel. So luag ang barrel, loose bore ang barrel, so magka stripping mark na siya kay medyo magka-untol-untol man na siya sulod sa barrel. Next is we have the sheathing mark caused by forward movement to the barrel that is poorly aligned to the cylindrical. Okay, we have slippage mark, oily of oversized barrel. Okay, so kung naatay nakita ang marking sa bullet, naapod ta sa fired shell or the empty shell, the firing pin mark. So ang firing pin mark is nara diri makita. Nana diri. Okay. So sa firing pin marks naa tay gitawag diha og katong hang fire og misfire. Ang misfire is wala gid siya ning buto. Unsay timaylan nga wa siya ning buto? Ang iyang firing pin mark naay duha, tulo, upat ka firing pin mark. So sige siya kablet din wa siya ning buto. So that's why daghan siya firing pin mark diri. So gitawag na siya misfire. Ang gitawag na tong hang fire, ang hang fire is delayed lang siya. So pagpabuto, pagkablit sa trigger, pa siya buto, pagkakaduha ning buto siya. So that's hang fire, delayed lang. Ang misfire wa gyud siya ning buto. Ang hang fire ring buto. So unsay timilan tong misfire, wa kumpleto pa siya. Dinaghan diri tuldok sa firing pin mark. Then we have also the breathspace mark. So makita na diri sa base sa primer. Structure mark na ana diri sa rim. Kay mo ni gunitan gud. Pag gunit ana, so dili muuban ang empty shell sa bullet. We have also the ejector mark. Next is we have the shearing marks, chamber marks. So muna yung mga marks. Then another, we have also the primer. So focus na diri ni primer. So primer is the ignition system of the cartridge used in a center fire types containing a highly sensitive chemical compound that would easily ignite when struck by the firing pin. So pag struck ni firing pin dire, actually ang unang mo ignite dira is the priming mixture inside dire sa priming cap na dira. So pag ignite ato yung pag init, that's the reason nga nung mo siga or magka-combustion ang gunpowder, then mo transform into expanded gas or explosive gas that cause the bullet nga mo out sa empty shell. Okay? So that's the primer. Mo ni sensitive part, very sensitive part. Bisa pagdukdoko ni mo ni para martilyo dire or kanang lansang, mubuto ni siya basta mo ma-struck nimo. Next. Okay. So naay duha ka klase nga primer, the Berdan type and the Boxer type. So makita ani mo sa inside sa kanang kuan. O kaniyang naadri karon is gitawag ni siya Boxer type. Okay, Boxer na inside ani niya na isa ka bangag, so that's Boxer type. Then kaning primero is Berdan, pero mostly ang ginagamit nato is Boxer type nga primer. Okay, parts of the primer, we have the primer cap kaning white. Then priming mixtures inside sa white na ay priming mixture dra mo na mo ignite highly sensitive chemical compound which ignite by the mechanical blow of the firing pin. This is what we call percussion powder. We have also the unveil, the portion of the primer which provide the solid support and absorb the blow of firing pin causing friction that would initiate ignition. So naaya po na diri din des a thin paper of oil in
press over the priming mixture in order to protect it from moist attacks. So siya mo imuputo sa priming mixtures ang this. Okay, this one tanawan ninyo na picture dia. Then next is pusita sa gunpowder. So ang gunpowder is it is the mixtures of chemicals of various composition designed to propel the projectiles by means of expanding pores of gas when burned. Okay, this is the example of gunpowder. So the composition of gunpowder is sulfur 10%, charcoal 15%, and potassium nitrate also saltpeter is 75%. So dili ni siya mobuto kung walay gunpowder. Okay, so explosive gas, any substance that may cause an explosion by sudden decomposition of combustion. It is the material either a pure single substance or mixtures of substance which is capable of producing explosion by its energy. That is the meaning of explosive. So this is the example explosive. Pagbuto. Classification of explosive, we have the propellant or low explosive, the primary explosive or initiator, then we have also the high explosive. Next, propellant or low explosive, primary explosive or initiator. So born that do not explode and function by producing gas which produce explosion, that is propellant or low explosive. But kaning primary explosive initiator explode when they are heated or subjected to shock. So mubutolan na siya if makadetect na siya. Then highly explosive is explode under the influence of the shock of the explosion of the primary explosive. Major parts of the firearms. So we have the barrel, the slide, the primer, the receiver, cylinder or bolt assembly. So major sa 45 pistol pa ni siya, ang major parts ani niya is barrel, frame at saka frame or receiver at saka yung magazine. Sa caliber 45 38 naman pod is cylinder, the barrel at saka yung frame or receiver. Pero sa M16, the cylinder or bolt assembly, frame or receiver at saka yung barrel. Minor parts of the firearms, so refers to any parts of firearms that other than the major parts which necessarily to effect the complete action expelling the projectile by combustion except those classified as accessories. Okay, dira. Sikan hapit na tamo human ani. Principle of identification of bullets. So ani mo gani siya during manggod sa crime scene investigation, if ang mga examiner or mga investigator makarecover na sila og kuan dia bala, limit ra sila sa pagkabalo what type of firearms being used in the crime scene. Kung makarecover siya og bala, tama ra gyud sila diha. Matrace ba kisay suspect? Dili. Unsa ra di ay taman ra sila? Taman ra sila makabalo unsa nga klase nga firearms ang mari cover kung makakuha sila og bullet. The same rapod sa empty shell. Kung empty shell mo na-recover nila sa crime scene, they are limit only to know what type of firearm being used in the crime scene. Di ara sila taman, makabalo. Matrace ba lang suspect? Dili. Okay. So, basahon nato ning principle identification sa bullet. No two barrels are microscopically identical as the surface of their bores. All possess individual characteristic marking of their own. So walay duha ka barrel nga pareha. The same sa fingerprint, walay pareha ta nga fingerprint. So the same sa firearms class nga ang barrel niya is lahi gina siya. Bisan pag pulo na ka caliber 45, parehas lang gun barrel kay 45 man sila, dili na sila pareha gyud inig lusot sa bala sa barrel. So identical gina sila, lahi na sila og characteristic, bahalag pareha pa na sila og kanang barrel. When a bullet is fired from a rifled barrel, katong naay rifling nga barrel, it becomes engraved by the rifling. So katong landmarks nga markings, and this engraving will vary in its minutes details with every individual bores.
So it happens that the engraving on the bullet fired from one barrel will different from another bullet fired from another barrel. So kung duha ka firearms ka 45 pistol iniglusot sa bala ana, dili gina sila pareha og markings. Lahi na siya. That it is the characteristic sa kanang barrel. So every barrel leave its thumb mark or fingerprints on very single bullet fired through it, just as every breechface leave its thumb mark on the base of every fired cartridge case. So para ingon ni Edmund Lockhart nga every contact leave its trace. So meaning to say inigbuto sa pusil class, may tabuan na niya, lahi gina siya og markings. Bahalag pareha pa na sila og pusil. So that's why naay fingerprint dira. That is the identification sa bullet o sa empty shell. So dara. So if ever makarecover ta og kanang firearm sa crime scene, ang may tabuan na nato is ipabuto nato ni sa bullet recovery box. So katong bullet nga nakuha nato sa crime scene ug ang bullet nga makuha nato diri sa kanang bullet recovery box, i-compare to siya sa bullet comparator microscope, ini-compare dito if the same ang ilahang marking, meaning to si kani nga firearms ang gigamit. Ang markings nga nakuha nato sa evidence bullet ug markings nakuha nato sa test bullet or di sa bullet recovery box, the same gina siya, kani nga firearms ang gigamit. If dili sila the same, kani nga firearms ang gibutang sa ang na-recover na sa crime scene is dili ni mga nga firearms ang gigamit sa pagpusil. Okay. Comparison of fired bullets, so mo ni siya. Kaning question class is mo ni katong evidence bullet na kuha sa crime scene. Kaning standard is mo ni nga bullet na kuha nato sa bullet recovery box. I-compare na sa bullet microscope, if the same gali ni siya og marking kaning standard question, mean to say isa ra na ka firearms at the same time kana nga firearms ang gigamit sa bullet recovery box, mo na nga firearms ang gigamit sa crime scene. Okay, the same ra gyapon diri. Okay, next. Okay, mo diri compare sa bullet comparator microscope ang duha ka empty shell ug duha ka bullet ang nakuha. Yang isa na gikan sa crime scene, ang isa dito gikan sa bullet recovery box. Kay i-compare man na siya. Okay, next, principle of identification of shells or the empty shell. The breathspace of an striker of every single firearm leaves microscopical individualities of their own. So dire ang breathspace is mao ni siya kaning base sa primer. So lahi na siya kay inig manggod o inig reload manggod, inig buto mo ana na sa dito sa katong sa likod sa kanang breathspace nga kanang mechanism ana, so magka markings gina diri ang breathspace niya. The firearms leave in its fingerprint or thumb mark on every cartridge case it fires. The whole principle of identification is based on the fact that since the breathspace of every weapon must be individually distinct, the cartridge case which it fires are imprinted with this individuality. The imprints of all cartridge cases fired from the same weapon are always the same. So kung kani siya gikan na siya nga sample duha ka kanang ammunition ipabutoan ng pusila, so the same ra po na siya marking sa breathspace, pero ilahi gini siya marking mean to sila ilahi po ng pusil ang gamit. So this one, the breathspace markings. So question ni siya kaning gikan sa crime scene, standard gikan na sa kanang bullet recovery box. Okay, so mo na say ana. So there are 6 types of problem in forensic ballistics. So mo ni siya. Number 1, given a bullet. So kung nakita ra kag bullet ray nakita nimo sa crime scene, determines what? Determine the caliber and the types of firearms from which it was fired. So kanira nakita, so limited lang sila. 45 pistol ni nga gigamit ani nga pusila. Gigamit ani nga crime. So kay umikan sa bullet raman ilang nakita. Kung naa po sila nakita nga
fire cartridge case or empty shell, mag-determine na po na sila unsa nga klase nga caliber o type sa firearms. The same ra gyapon kung empty shell lang na kita. So, pero number 3, given a bullet and a suspected firearms. So naay bullet na naapoy firearms ang nabilin sa crime scene. So unsa ra man na diha? To determine whether or not the bullet was fired from the suspected firearm. So ila ra ma-determine whether katong nga firearms mao gyud gigamit sa crime scene. Why man? Kay katong nga firearms ipabuto to sa bullet recovery box, then katong bullet nga nakuha nato sa crime scene o ang bullet nga makuha to sa bullet recovery box i-compare to sa bullet comparator microscope, if the same ang marking niya, mean to say mao to nga firearms ang gigamit, kaning suspected firearms ang gigamit. Pero dili lahi gito siya markings, ang bot pasabot ato dili to mao to nga firearms ang gigamit sa crime scene. So diha ra taman ang limitation nila sa study. Type 4, given a fire cartridge case or the empty shell, the rise of suspected firearms. The same ra gyapon, ma-determine lang nila or not the cartridge case was fired from the suspected firearms. So, na empty shell nakuha sa crime scene, then kuhaon po ito empty shell nga dito sa bullet recovery box, i-compare to dito sa bullet comparator, i-examine na dito, if the same ang marking, so meaning to say, kaning nga suspected firearms mo ni siya, diha gina siya gikan nga or mao gina siya gigamit sa crime scene. Kay pareha man lang markings. Pero dili gina sila parehag markings, ang mahitabuan na nila lahi-lahi nga firearms ang firearms gigamit. So next, type 5, given 2 or more bullets. So naay duha ka bullet or more than pa. To determine whether or not they were fired from only one firearms. So given 2 or more bullets, so ang mahitabuan na, kung naamoy duha ka bullet ra mahitabo, naay duha ka bullet ma-recover sa crime scene, ma-determine lang ninyo whether or not they were fired from only one firearm. So example, i-examine to ninyong duha ka bullet. Example, duha ka bullet nakuha sa crime scene, lahi-lahig marking. So possible jud ang hinungdan ang mahitabuan na duha ka firearms ang gigamit. Tulo ka bullet ang na-recover sa crime scene. Lailahig markings, so tulo ka firearms ang gigamit. Bahala pa nag 45 na tanan nga bullet. Nya lailahi nag markings ng tulo ka bullet, so meaning to say lailahi nga caliber the same caliber but tulo ka firearms ang gigamit. Type 6, given 2 or more cartridge case. So naamoy nakuha nga tulo ka cartridge case or more than. Pag-examine sa bullet comparator microscope, lahi-lahi na siya og marking, so mean to say lahi-lahi siya nga firearms ang gigamit. Bahalag the same ang caliber niya. So bisan pa na siya, so may bala na siya kay nga basta lahig marking, so lahi-lahi siya marking, so lahi-lahi pud siya nga firearms ang gigamit, bahalag parihara siya og caliber. So mo nay problema sa ballistic sa pag-examine. Okay, next. Okay, class characteristic. Second to the last topic. So, class characteristic, meaning to say, ma-determine na siya. Ma-determine ninyo before na siya ipabuto ng pusila or So, unsa may ma-determine ninyo? Ang bore diameter, so ang kaliber niya. So, ang kaliber niya, ma-determine ninyo. Kaya nga naman, misuron man na siya. So, may balaan niyo na. Pila, 0.22 ba na siya? Inches. So, land and grooves. Pila ka land, pila ka grooves. Number of grooves, then we have the width of the land, so ang bag-on, width of the grooves, direction of twist, kung ang rifling ba pa right side ba ang twist niya, kay mo right side pod ang tuyok sa bala ana. Then we have also the pitch of rifling. Unsa ka pitch of rifling is 360 degrees ba ang tuyok sa rifling or 180 degrees ra ba? Then we have also the depth of the grooves. Next, individual characteristic. So when we say individual characteristic, mo ni gitawag diri og kanang beyond the control of man. Beyond the control of man. Kay ngano man, dili na mahibal-an sa manufacturers kung unsa nga unsay possible ma-imprint ka markings dito sa bullet o sa kanang cartridge case. Okay? So mo ni siya individual characteristic sa mga firearms. Mura siya fingerprint ba nga individually lahi ta og fingerprint.
run. Okay, so that's all. Good day and God bless us all.